حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کی بیٹھک، دونوں جماعتوں کا سیاسی، جمہوری اور معاشی استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وسائل اور اختیارات کی منصفانہ تقسیم یقینی کی بنیاد پر حکومت سازی کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کا وفاق اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی غیر مشروط حمایت کا اعلان۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی مسلم لیگ نون کی کمیٹی سے ملاقات میں یقین دہانی۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اسلام آباد میں اجلاس۔ دونوں جماعتوں کا بلوچستان اور وفاق میں مضبوط جمہوری حکومتوں کے قیام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی نشست۔ سینیٹر اسحاق ڈار اور سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے وفود کی قیادت کی۔ درپیش چیلنجز کے تناظر میں بلوچستان میں مضبوط جمہوری حکومت وقت کی ضرورت قرار۔ صوبے میں مختلف سیاسی قوتوں کا مل بیٹھنا ملکی مفاد میں ہے، شرکاء کا اتفاق۔ عوام میں تحقیق کے رجحان کو فروغ دینا ہوگا۔ ڈسپلے سینٹر میں موجود مواد اعلیٰ معیار کا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں علم کے فروغ کے لیے اچھی کاوش ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں تقریب سے خطاب۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری۔ رفح میں اسرائیلی فوج کے رات بھر حملے، 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنین پناہ گزین کیمپ کے نواحی علاقوں پر بھی حملے۔ شبورہ کے علاقے میں مسجد شہید، متعدد رہائشی مکانات تباہ۔ غزہ کا مکمل علاقہ موت کا مسکن بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ۔ G20 وزرائے خارجہ اجلاس۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا واحد قابل اعتماد راستہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف پوری عالمی برادری کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ وزرائے خارجہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور۔ ٹی ٹی پی اور اس سے منسلک دہشت گردوں کو افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی حاصل۔ پشت پناہی کا مقصد پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے انتشار اور بد امنی پیدا کرنا ہے۔ طالبان حکومت کی دہشت گرد تنظیموں سے روابط، دوحہ معاہدے کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ مودی حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام۔ حکومت نے 2020 میں کیے گئے وعدے بھی پورے نہیں کیے۔ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تو ہمارے سپاہی بچے بارڈر چھوڑ دیں گے۔ 10 منٹ کے اندر چین اور پاکستان دلی پہنچ جائے گا۔ بھارتی سکھ ریٹائرڈ فوجیوں نے مودی حکومت کو خبردار کر دیا۔ بھارت میں کسانوں کا دلی چلو مارچ 9ویں روز بھی جاری۔ 14,000 سے زیادہ کسان پنجاب، ہریانہ، شمبھو بارڈر پر جمع۔ کسانوں نے سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے ایم ایس پی پر دالوں، مکئی اور کپاس کی خریداری سے متعلق حکومتی تجاویز مسترد کر دی۔ حواس باختہ مودی حکومت نے دلی کے سرحدوں پر سیکیورٹی بڑھا دی۔ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ملک بھر میں بہترین سروسز فراہم کر رہا ہے۔ پی آئی ٹی بی نے قلیل مدت میں بہت سے اہم منصوبے مکمل کیے۔ 13 ماہ کے دوران منصوبوں کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی کوشش کی۔ دیگر ملکوں سے بھی سیف سٹی پروجیکٹ کے منصوبے پی آئی ٹی بی کو ملیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا عرفہ کریم ٹاور لاہور میں تقریب سے خطاب۔ بجلی چوری کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن جاری۔ 11 سے 18 فروری کے دوران 2 ارب روپے سے زیادہ وصول، 106 ملزمان گرفتار۔ 1 ستمبر سے جاری انسداد بجلی چوری مہم میں اب تک 75 ارب روپے سے زیادہ کی رقم وصول کی جا چکی ہے۔ شہدائے وطن کو سلام۔ نائک ظہیر عباس نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ نائک ظہیر عباس نے 3 جون 2023 کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ہم خوش ہیں کہ ظہیر عباس شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ لواحقین۔
ممتاز شاعر جوش ملیح آبادی کو گزرے 36 برس بیت گئے۔ قادر الکلام شاعر جوش ملیح آبادی کو عام طور پر شاعر انقلاب قرار دیا جاتا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے میدان شعر و ادب کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ جوش نے 50 سال سے زائد عرصے تک علم و دانش کے موتی بکھیرے۔ صحرائے چولستان میں 19ویں بین الاقوامی جیپ ریلی کا آغاز، کوالیفائنگ مرحلہ جاری۔ پاکستان کے علاوہ برطانیہ، سعودی عرب اور ایران کے 100 سے زائد ریسرز شریک، 5 خواتین ریسرز بھی ایکشن میں۔ کوالیفائنگ مرحلے کا ٹریک 2.5 کلومیٹر پر محیط۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں کواد بائک، ٹرک اور ڈرٹ بائکس بھی شامل۔ کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر نے ایشین چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پری کوارٹر فائنل کے دوسرے لیگ میں الفیحہ کو 2 گول سے ہرا دیا۔ النصر نے پہلے لیگ میں 1 گول سے کامیابی سمیٹی تھی۔ کوارٹر فائنل میں النصر کا مقابلہ متحدہ عرب امارات کے کلب العین سے ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے ملک میں سیاسی، جمہوری اور معاشی استحکام کے لیے مفاہمت اور باہمی تعاون کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے وفد میں سینیٹر اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، آصف نذیر تارڑ اور ملک احمد خان شامل تھے۔ MQM کی نمائندگی گورنر صدر کامران ٹیسوری، سید مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار نے کی۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا کہ وسائل اور اختیارات کی منصفانہ تقسیم یقینی بنانے کی بنیاد پر حکومت سازی کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا۔ دونوں جانب سے حکومت سازی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مزید ملاقاتیں متوقع ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے وفاقی اور صوبائی سطح پر مسلم لیگ نون کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر محمد اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور ملک محمد احمد خان نے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک اور صوبے کے وسیع تر مفاد میں دونوں جماعتیں تعاون جاری رکھیں گی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بلوچستان اور وفاق کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر مضبوط جمہوری حکومتیں قائم کی جائیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی سینیٹر محمد اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور ملک محمد احمد خان نے کی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے پارٹی صدر نواب زرا خالد حسین مکسی، چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی اور سینیٹر کوہدہ بابر شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نمائندہ وفود کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بلوچستان میں ایک مضبوط جمہوری حکومت کا قیام انتہائی اہم ہے۔ ملاقات میں طے کیا کہ صوبے میں مختلف سیاسی قوتوں کا مل کر بیٹھنا ملکی مفاد میں ہے۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی سینیٹر محمد اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، سینیٹر اعظم نذیر تارڑ اور ملک محمد احمد خان، جبکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جانب سے سینیٹر عبدالغفور حیدری، عثمان بادینی، مولوی محب اللہ، یونس ظاہری، اصغر ترین اور حاجی نعمان نے کی۔ مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے مسلم لیگ نون اور JJY سے متعلق میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں کے حوالے سے میڈیا میں آنے والی خبریں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کے درمیان مشاورتی اجلاس ہوا، جس کا باضابطہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے ایک بزرگ اور قابل احترام شخصیت ہیں۔ دونوں جماعتوں میں سیاسی تعاون اور باہمی احترام کا تعلق استوار ہے۔ میڈیا سے ایک درخواست ہے کہ اجلاسوں کے حوالے سے کیا سرائیاں نہ کرے۔
الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں سے متعلق کیسز کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے 71 کیسز کی سماعت ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عذرداریوں پر سماعت کے لیے 2 بینچز تشکیل دیے ہیں۔ بینچ 1 میں نثار احمد دورانی اور بابر حسن کیسز کی سماعت کر رہے ہیں، جبکہ بینچ 2 میں شاہ محمود جتوئی اور اکرام اللہ خان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان کی قومی اسمبلی کی 16 نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسرار احمد سے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان کی قومی اسمبلی کی 16 نشستوں کی حتمی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی، جس کے مطابق پارٹی پوزیشنوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے پی ایم ایل این 4، جے یو آئی 4 نشستیں حاصل کر کے سر فہرست ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی 2 اور جبکہ 2 آزاد امیدوار بھی یہاں سے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ دیگر پارٹیوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے بی این پی 1، پی کے ایم ایف 1، نیشنل پارٹی 1، بی اے پی 1 نشست حاصل کر سکی ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کی بات کریں تو 51 نشستوں میں سے 42 امیدواروں کی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ زیادہ نشستیں حاصل کر سکی ہیں۔ جی اسرار احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر 2 میں منتخب ارکان کے لیے سہولت مرکز قائم کر دیا گیا ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اس سینٹر میں ارکان کی رجسٹریشن، کارڈز کے اجرا اور دیگر ضروری دستاویزات کے لیے سہولتیں اور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ نو منتخب ارکان سے کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی رجسٹریشن کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ اور دیگر ضروری دستاویزات ہمراہ رکھیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں وزارت اطلاعات کے ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن کے پہلے ڈسپلے سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام میں تحقیق کے رجحان کو فروغ دینا ہوگا۔ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں نوجوانوں میں علم کے فروغ کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن نے ڈسپلے سینٹر قائم کر کے بہترین کاوش انجام دی۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ ڈسپلے سینٹر میں رکھی جانے والی کتابیں اور پبلیکیشنز اعلیٰ معیار کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں نوجوانوں میں علم کا فروغ ناگزیر ہے۔ ایسے وقت میں جب لوگوں میں پڑھنے کا اور تحقیق کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بہت شدید ضرورت تھی، یہ ضرورت اس ادارے نے پوری کی ہے۔ تمام جو کتابیں ہیں اور جو پبلیکیشنز ہیں وہ اعلیٰ معیار کی ہیں۔ جو نوجوان ہیں خاص طور پر جو کہ مستقبل ہیں، وہ جہاں ڈیجیٹل میڈیا اور جو سینسیشن ہے اس سے زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں، وہ جو بنیادیں ہیں ان کی طرف جائیں گے اور یہ جو کاوش ہے اس کی تعریف کریں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ راولپنڈی کے علاقے پنڈورا چونگی کے رہائشی عبدالواسع نے 20 فروری کو چیف جسٹس کے خلاف غلیظ اور دھمکی آمیز سوشل میڈیا کیمپین میں حصہ لیا۔ چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں باقی کرداروں کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے۔ ملوث افراد کی نشاندہی کے بعد ایسے تمام لوگ جو اس مذموم سوشل میڈیا کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کچھ بات کرتے ہیں غزہ کی صورتحال کی، جو کہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ رہائشی علاقے ہوں یا طبی مراکز، ہر جگہ موت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ خواتین ہوں یا بچے، موت سے بچنے کے لیے تمام فلسطینی جائے پناہ کی تلاش میں ہیں۔ جنوبی علاقے رفح کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملے رات بھر ہوتے رہے ہیں۔ بمباری میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ارجلیلا کے پناہ گزین کیمپ شمبورہ میں بمباری سے ایک مسجد شہید اور متعدد رہائشی مکانات تباہ ہو گئے۔ باب صلاح الدین، خیربت القدس کے علاقوں میں بھی فضائی حملے ہوتے رہے۔ خان یونس کے بڑے ہسپتال و نصیر اور الامر کے محاصروں کے بعد علاقے میں علاج معالجے کا شدید فقدان ہے۔ محاصرے کی وجہ سے نصیر ہسپتال کا طبی عملہ اور ڈاکٹرز اپنی ڈیوٹی دینے سے قاصر ہیں۔ صہیونی ریاست دونوں ہسپتالوں کو مختلف الزامات کی بنا پر مکمل طور پر بند کرنا چاہتی ہے، تاہم عالمی ادارے مریضوں کی وجہ سے ہسپتالوں کو خالی کرنے کے بجائے مکمل فعال اور بحالی کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ اب رہنے کی جگہ نہیں رہی، بلکہ یہ ایک موت کا مسکن بن چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں علاج معالجے کا فقدان ہے اور بمباری اور محاصرے کی وجہ سے تشویشناک صورتحال ہے۔
فلسطین ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق علم الاسپتال کے محاصرے کو 30 روز ہو چکے ہیں اور یہاں مریضوں کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ڈاکٹرز کی تنظیم ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ شمالی غزہ کے رہائشیوں کے پاس گزشتہ 3 ہفتے سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے پاس صرف گھاس ہے جس کو کھا کر وہ زندہ ہیں۔ تنظیم نے کہا کہ اسرائیل غزہ بالخصوص رفح پر شدید بمباری کر رہا ہے۔ تنظیم نے تصدیق کی ہے کہ بے گھر لوگوں سے بھرے علاقوں میں اسرائیلی فوج کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ تنظیم نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے طاقت کا ناقابل برداشت استعمال خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سے لوگوں کو جمع ہونے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی بلا تخصیص بمباری سے ثابت ہوتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے دوسرے اداروں کے مطابق غزہ میں طبی امداد کے علاوہ غذائی امداد کی غیر معمولی ضرورت ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں کم از کم 23 لاکھ فلسطینی بغیر چھت کے بے گھری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل کے مسلسل محاصرے کی وجہ سے امدادی سامان کی ترسیل رک گئی ہے۔ اردن اور برطانیہ نے شمالی غزہ میں ہوائی جہاز کے ذریعے 4 ٹن طبی امداد کے تھیلے گرائے ہیں۔ اردن نے زیر انتظام چلنے والے اسپتال کے لیے جہاز کے ذریعے طبی امداد کے تھیلے گرائے، جن میں ادویات اور طبی آلات کے علاوہ پانی کی بوتلیں بھی تھیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ طبی سامان جہازوں کے ذریعے گرانے سے ہزاروں مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری جنگ بندی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں G20 وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ G20 پر غزہ میں ہونے والی تباہی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تاکہ علاقائی امن خوشحالی کے ساتھ ساتھ عالمی معاشی استحکام کو لاحق خطرات کا مقابلہ کر کے عالمی معاشی استحکام قائم کیا جا سکے۔ بن فرحان نے غزہ میں ہونے والے مظالم کی مذمت کرتے ہوئے G20 ممالک سے غزہ کی پٹی میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کا واحد قابل اعتماد راستہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ سعودی عرب نے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے لیے امریکی اقدام پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قرارداد غزہ میں جاری خون خرابے کو روکنے میں مدد دے سکتی تھی۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں G20 وزراء خارجہ کے اجلاس کے موقع پر سعودی عرب اور مصر نے رفح پر اسرائیل کے ممکنہ حملے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، آل سعود اور مصر کے وزیر خارجہ سامح شکری کے درمیان ملاقات میں فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے جبری انخلاء کی کوششیں خارج از امکان قرار دیا گیا ہے۔ ناروے کی وزیر خارجہ نے بھی G20 اجلاس کے موقع پر گفتگو میں کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں اور 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف پوری عالمی برادری کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی برادری نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو دوہرے عالمی معیارات کے تصورات میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، مودی حکومت اور بھارتی کسانوں کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ بھارتی سکھ ریٹائرڈ فوجیوں نے مودی حکومت کو خبردار کر دیا ہے۔ کسان رہنماؤں نے نئے نظام پر مودی حکومت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ دلی چلو مارچ کے مظاہرین پولیس کے بہیمانہ تشدد کے باوجود اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے دلی میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ بچے باڈر تو بچ لین گے، چھوٹے دونوں چین تے پاکستان 10 منٹ دلی دے وچ نپ پا لین گے۔ دلی چلو مارچ کے 9ویں روز بھی ہریانہ پولیس کے کسان مظاہرین پر تشدد جاری ہے۔ پنجاب سے باہر کسان یونینز نے احتجاج کو وسیع کرنے کی کال دے دی، جبکہ چندی گڑھ میں مرکز کی تجاویز کو مسترد کرنے کے بعد 200 سے زیادہ یونینز مارچ میں شامل ہو گئی ہیں۔ 14,000 سے زائد کسان پنجاب ہریانہ شمبھو بارڈر پر جمع ہو چکے ہیں۔ دلی چلو کسان مظاہرین 1,200 ٹریکٹرز کے ذریعے دلی کی جانب رواں دواں ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مارچ میں لوگوں کی تعداد سے بھارتی دارالحکومت میں رکاوٹوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ کسانوں نے سرکاری ایجنسیز کے ذریعے MSP پر دالوں، مکئی اور کپاس کی خریداری کی حکومت کی تجاویز مسترد کر دی تھی۔ کسان مزدور سرون سنگھ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے مسائل حل کریں یا رکاوٹیں ہٹائیں۔ کچھ بات کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس پر زور دیا ہے کہ وہ دورینہ تنازع کشمیر کو حل کرنے اور مودی حکومت کی طرف سے کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ نئی دلی کی بدنام ضمانت ہار جیل سے ایک پیغام میں مسرت عالم بٹ نے کہا کہ 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی تعیناتی سے مقبوضہ علاقہ دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا علاقہ بن چکا ہے، جہاں انسانی جان اپنا
एहतराम, वकार और कदर खो चुकी है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से मावराए अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियां, तशद्दुद और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रोज का मामूल है। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मकबूजा इलाके में हालात मामूल के मुताबिक होने के भारतीय हुक्काम के दावों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मकबूजा इलाके के हालात में वाकई बेहतरी आई है तो हज़ारों अफराद सलाखों के पीछे क्यों हैं। फारूक अब्दुल्ला ने काबिज भारतीय इंतजामिया पर जोर दिया कि वो बेगुनाह शहरियों पर जुल्म सितम बंद करे और जेलों में बंद लोगों को रिहा करे। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए हैं। श्रीनगर जम्मू शाहराह समेत अहम सड़कें बंद हैं, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त मनसूख हो गई है। मौसमी हालात के पेश नज़र कश्मीर यूनिवर्सिटी के इंतजामिया ने तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की, नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम और ऑल पाकिस्तान वुमेन यूनिवर्सिटीज़ कंसोर्शियम के ताउन से तनव्वु और शमूलियत के जरिए रुकावटें दूर करने के मौजू पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस 26 से 29 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी, जिसका मकसद अमरीका में MSIs और पाकिस्तानी ख़वातीन जामियात के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाना है। MSIs अमरीका में आला तालीम के खास इदारे हैं जो मखसूस तबकात और खित्तों के अफराद को आला तालीम फराहम करते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान कॉन्फ्रेंस के हवालों से उनका यह कहना था कि ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन को फ़रोग़ देने और ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से एक अहम संगे मील है। नाज़रीन, TTP और उससे मुंसलिक दहशत गर्दों को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। पुष्टपनाही का मकसद पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करके इंतशार और बदअमनी पैदा करना है। अफगान तालिबान की दहशत गर्द तंजीमों से रवाबित, दोहा मुआहिदे की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में बढ़ती दहशत गर्दी की लहर में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल और अफगान हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों का मरकजी किरदार रहा है। गुज़िश्ता तवील अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों और मासूम शहरियों पर हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान में बैठे TTP के दहशत गर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान की जानिब से TTP के दहशत गर्दों की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी के शवाहिद तालिबान हुकूमत को दिए जा चुके हैं और इनकी हवालगी का बारहा मुतालबा भी किया गया है। अफगान तालिबान ने इस मुतालबे को नज़रअंदाज करते हुए दहशत गर्दी जैसे दरीरा मसले को हमेशा पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देकर पसे पुश डाला है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के लिए कभी मुस्बत किरदार अदा नहीं किया, बल्कि हमेशा किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफे का बायस बना। अफगानिस्तान में मौजूद TTP के दहशतगर्द नूरवरी, कारी अमजद, इकराम महसूद, अजमत लाला, मौलवी फ़कीर और हाफिज़ गुल बहादुर को आलमी दहशतगर्द करार देकर इन्हें आलमी बिलखुसूस खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान में खून की होली खेलने वाले दहशतगर्दों की अफगान तालिबान के ज़ेर साया बिला रोक टोक अफगान सरजमीन पर मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगान तालिबान दहशत गर्दी के हवाले से गैर संजीदा रवैया रखते हैं और पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे पड़ोसी मुल्क होने का सबूत देते हुए मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक अफगान शहरियों को पनाह देने से लेकर 17 साल से ज़ायद अरसे से अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला में मरकजी किरदार अदा किया। The integral connection between security and development, Foreign Minister Gilani called for concrete action by Afghanistan against terrorist groups, particularly the TTP. मुकम्मल गलती उनकी है, मुकम्मल तौर पे रियासत इखलाकी तौर पे, शरई तौर पर, आईनी तौर पर दुरुस्त है। जिसकी जो गलतफहमी है दूर कर ले। नो सरेंडर, नो रिट्रीट। द ओनली ऑप्शन लाइज विद दीज थग्स। और अगर उन्होंने भी सरेंडर करना है, अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। किसी को कोई शौक नहीं है बातचीत। ये वो वाहिद लोग हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के कातिल हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड मुल्क भर में आलमी मेयार की बेहतरीन सर्विसेज फ्राहम कर रहा है। बोर्ड ने कलील मुद्दत में बहुत से अहम मंसूबे मुकम्मल किए हैं। लाहौर में अरफा करीम टावर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल में बोर्ड ने लातादाद मंसूबों को मुकम्मल किया, जिस पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PITB ने हस्पतालों का HIMS निज़ाम मुकम्मल और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस बनाई। उनका कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित हो रहा है। दीगर मुल्कों से भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मंसूबे PITB को मिलेंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी काउंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस ने लाहौर में मुलाकात की है। निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि पंजाब में सिर्फ 30 रोज़ में 6 कारोबारी सहूलत मराकज़ कायम किए गए, जिन पर 150 इजाज़तनामों का इजरा सिर्फ 15 दिन में किया जा रहा है। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप रवा बरस अमेरिका में हो रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अमरीकी काउंसल जनरल ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कौंसल खाने के लिए अराजी के लिए इक़दाम पर वज़ीर आला के ताउन को सराहा। अमरीकी काउंसल जनरल ने अस्पतालों के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम को भी सराहा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाक सऊदी बिजनेस फोरम की तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज की क़यादत में 25 से ज़्यादा नामवर पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने शिरकत की। तकरीब में दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका मनसूबों और कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के शुरका ने सरमायाकारी, मुश्तरका मनसूबों, तामीराती शोबे, IT, खुराक, टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों के हवाले से गुफ्तगू की। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब समेत दीगर गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन मुल्क है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सालाना $5.5 मिलियन की तिजारत होती है, जिसको सालाना $20 मिलियन तक बढ़ाना हमारा हदफ है। हमारी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब समेत GCC ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की याददाश्त पर जल्द अमल दरामद करवाया जाए, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाने में मदद मिले। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन फहद अल-बाश का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ तिजारती और कारोबारी मामलात में बेहतरी और तेजी लाने की ज़रूरत है, ताकि दो तरफा तिजारत को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तानी वफ़द में शरीक कारोबारी अफराद ने तकरीब को सराहा और कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जहाँ बरादराना ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम है, वहीं दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत और कारोबारी मरासिम को इस्तवार करना भी निहायत ज़रूरी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो है वो तिजारत को बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना चाहिए और इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों में जो है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो बड़ी एम्बिशियस जो है वो इनके प्रोग्राम्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी रियलाइज़ किया गया कि यहाँ कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए। दोनों सऊदी और पाकिस्तानी साइड से जो है वो ज़्यादा जो है इस किस्म की इंटरेक्शन जो है वो होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है और ये बहुत बड़ी मार्केट है सऊदी अरब, और हमारे मुल्क में आपको पता है हमें एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, और ये जो अभी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, बहुत सारी चीज़ें हम इनसे ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव जो अभी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने लिया है और जिस क्वालिटी के बिजनेसमैन को लेकर आए हैं वो पहले नहीं हुआ है, इससे हमारी मुआशरत पे खाली असर नहीं पड़ेगा बल्कि हमारे ताल्लुकात में भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस इधर इन्वेस्टर्स को मिलता है ऐसे बड़े बिजनेसमैन को देख के, वो खाली दूर से उनको समझ में नहीं आता। कलीद बरदार खादमे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख नूरी मोहम्मद अली के एजाज़ में मारूफ खानका ईदगाह शरीफ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ईदगाह आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर मज़हबी उमूर अनीक अहमद और दीगर मुक़र्ररीन ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि हम उनके उस्वा हसना पर अमल करें, इसी में ही दुनिया में और आखिरत में कामयाबी है। दीगर मुक़र्ररीन ने खिताब में कहा कि आज अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मुअज़्ज़ज़ मेहमान की एक झलक देखने को मौजूद है। खादमे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सलामत बाइस बरकत होगी। तकरीब के आखिर में मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए खुसूसी दुआ करवाई और पुरतपाक इस्तकबाल पर अपने मेज़बानों का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे। 11 से 18 फरवरी के दौरान 2 अरब रुपए से ज्यादा की रकम वसूल और 106 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर, जम अजला, हैदराबाद, सखर और कोयटा में की गई हैं। 1 सितंबर से मुल्क भर में जारी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम में 44,730 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 75 अरब रुपए से जायद की रकम वसूल की जा चुकी है। उधर मैपको रीजन में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जनूबी पंजाब में एक रोज में 91 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। बिजली चोरों पर 53,37,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुल्तान में 46 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और 11 बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। गुलगश्त के इलाके में एक हॉस्टल में डायरेक्ट तारों से बिजली चोरी पकड़ी गई। मुल्तान में एक रोज में बिजली चोरों और नादहिंदगान से 5,42,80,000 रुपए वसूल कर लिए गए। वाजबात अदा न करने पर 4 ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के कनेक्शंस भी मुनक़ता कर दिए गए।
शोहदाए वतन को सलाम। नायक ज़हीर अब्बास ने वतन अजीज़ की खातिर शहादत को गले लगाया। नायक ज़हीर अब्बास शहीद इंतहाई निडर सिपाही थे। उन्होंने 3 जून 2023 को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। नायक ज़हीर अब्बास शहीद का ताल्लुक खुशाब से था। नायक ज़हीर अब्बास शहीद की ये कुर्बानी हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। नायक ज़हीर अब्बास बहुत मेरे प्यारे बेटे थे। 12 का टाइम था, 11:30 का। उस टाइम टेलीफोन आए तो मैंने, मेरी बीवी मेरे साथ थी, तो मैंने बोला कि मैं मोटरसाइकिल को सीधा करता हूँ, आप ज़हीर के साथ बात करें। मैंने सुबह भी बात की है, और तू गल कर। तो कहनी तो बहुत आवाज़ें आ रही हैं। वो मेरे बेटे ने ये सिर्फ पूछा है कि मौसम कैसे है, क्या हाल चाल है। बस फिर टेलीफोन गिर गया, ये जिधर ही गया। मेरी बीवी कहती है कि वो तो बंद हो गया है। तो मैं फौजी आदमी था, तो मैं समझ चल गई है कि ये जो कह रही है कि आवाज़ आ रही है। मैंने उसको हौसला अफजाई दिया। मैं कहा नहीं, उधर लोगों की किसी की शादी है तो उसके बीच में आवाज़ें आ रही हैं। मुझे चैन नहीं आया। एक लड़का था वो कुफरी में, मैं उसके पास गया कि यार वो बिल्कुल कोई किसी यूनिट का भी कोई टेलीफोन सारे तरफ मैंने की है, किसी टेलीफोन की आवाज़ नहीं आ रही। एक सुल्तान साहब की तरफ टेलीफोन किया उस कुफरिया लड़के ने कि सर वो जो नायक ज़हीर अब्बास वो किधर है। तो उसने बोला कि वो शहीद हो गए। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है बहुत दिलेर है, हम इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारी जान चली जाए तो जान चली जाए। मेरा पुत्र बहुत नेक है, बहुत अच्छा है। मैं उसकी गल करा तो मैं कर ना सकती। मेरा बहुत नेक पुत्र है। वाकई से खुश है मेरा पुत्र कि तेरा पुत्र शहादत पा गया। अल्लाह पाक ना जैसा शहादत नहीं मौत देवनी, शहादत नहीं मौत देवे। नहीं तो हर कहीं अपने हक मान च रखे, पाकिस्तान हिफाजत पे करे ने। अल्लाह ने पाक उन्होंने जिंदगी रखे। उनके साथ बचपन गुजरा है, बहुत खुशगवार गुजरा है। जैसा हम उनको जानते हैं कि उनका मजाज खुश मजाज था, उनका जो जज्बा शहादत था वो बहुत ज्यादा था, और उसी मकाम पे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात। कपास एक नकद आवर और मुनाफा बख्श फसल है जिसकी पैदावार बढ़ाकर मुल्क की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया जा सकता है। तफसील बता रहे हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान। वर्कशॉप में कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए टेक्निकल फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई ताकि वो कपास की ज्यादा पैदावार के लिए फाल और बेहतर किरदार अदा कर सकें। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स साउथ पंजाब डॉक्टर हैदर करार ने फील्ड स्टाफ को जदीद तरीका काश्त बारे आगाही फराहम की। तो इस साल का हमारा मैसेज जो है ना ज़मींदारों के लिए ये है कि वो हार्ड पेन तोड़ें। उसको तोड़ने के लिए चीज़ा लाल या सब साइलर की ज़रूरत होती है। उसको तोड़ें, उसके बाद जब आप क्रॉप उगाएंगे तो उस वक्त उसकी जड़ें जो है ना डेप्थ तक चली जाएंगी, बहुत गहराई तक, और आपकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कपास की अगेती काश्त से फसल सेहतमंद और तवाना होती है और भरपूर फल उठाती है जिससे पैदावार में खातरों का इजाफा होता है। हमारी चूँकि खाली ज़मीनें बहुत कम हैं, लेकिन सरसों के खेत जो अभी मार्च के महीने में फारिग हो जाएंगे तो 31 मार्च तक जितनी कपास लग जाएगी उससे हमारी पैदावार डबल हो जाएगी। माहिरीन की जानिब से गुलाबी सुंडी जैसे खतरनाक कीड़े के तदारक के लिए भी मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। काश्तकारों को चाहिए कि महकमा ज़राअत के फील्ड ऑफिसर से रहनुमाई लेकर अपनी पैदावार को बढ़ाएं ताकि खुद भी खुशहाल हों और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। हुकूमत की काविशों और मईशत के दुरुस्त अमन गामजन होने से गुज़िश्ता 6 माह के दौरान IT की बरामदात $1.5 अरब तक पहुँच गई हैं। तफसील बताएंगे ज़ीशान अहमद। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। रवा माली साल के 6 माह के दौरान IT के शोबे ने नुमाया कारकर्दगी दिखाई है और अब तक $1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा की बरामदात की हैं। माहिरीन मईशत का कहना है कि IT के शोबे में इस्लाहात से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला है। इस वक्त SIFC और हमारे डॉक्टर उमर साहब, हमारे IT के मिनिस्टर साहब ने, इन्होंने एक बहुत अच्छी एक पॉलिसी इन्होंने दी है IT के हवाले से, और जो मैं समझता हूं कि अगर वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो जाए तो अराउंड हम समझते हैं कि 2024 तक हम $10 बिलियन की हम एक्सपोर्ट पर जा सकते हैं, और वो पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। गुज़िश्ता माली साल के दौरान IT के शोबे की बरामदात $13 अरब 34 करोड़ थी और इस तरह रवा माली साल के 6 माह के दौरान
IT के शोबे में 8.98% का इजाफा रहा। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मारूफ सहाफ़ी, तज़िया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी लाहौर में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सुरंगी ने नज़ीर नाजी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि वो एक मंशे हुए सहाफ़ी और तज़िया निगार थे। नज़ीर नाजी की सहाफ़ती खिदमात का अहवाल बताएंगे वसीम सज्जाद। सहाफ़ती हलकों में नज़ीर नाजी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। दरवेशाना तबीयत, धीमा लहजा और बाकमाल तहरीरें नज़ीर नाजी की पहचान थीं। नज़ीर नाजी मशरिक़ पंजाब में पैदा हुए। सहाफ़त का आगाज़ लैलो नहार से किया और बाद में मुख्तलिफ कौमी रोज़नामों से मुंसलिक रहे। वो सवेरे सवेरे के उन्वान से कॉलम भी तहरीर करते थे। हालात हाज़रा पर उनके तज्ज़ियों और तहरीरों को बेहद पसंद किया जाता। वो आम और सादा अल्फाज में कारी को गहरी से गहरी बात समझाने का फ़न खूब जानते थे। यही वजह है कि उनके कारी उनके कॉलम को बड़े शौक से पढ़ते। नज़ीर नाजी पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम थे। उनके कॉलम में सियासी तज़िये के अलावा जो अदबी चाशनी होती थी वो भी लोगों के लिए बड़ी एक दिलचस्पी और बड़ी अहमियत का बाइस हुआ करती थी। नज़ीर नाजी मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी थे। उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। नज़ीर नाजी सीने में इन्फेक्शन के बाइस लाहौर के निजी हस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने अपने पसमानदगान में बेवा और 3 बेटे छोड़े हैं। उनकी नमाज जनाजा आज ज़ोहर की नमाज के बाद लाहौर में अदा की जाएगी। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के 100 साला जश्न और चीन में सारे 9 के हवाले से कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसील मोहम्मद जुबैरुद्दीन से। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान सूबाई वजीर यूनुस ढागा ने कहा कि पाकिस्तान के चीन और तुर्की के साथ ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं, जबकि हर मुश्किल में एक दूसरे का भरपूर साथ देने के साथ साथ इन दोनों ममालिक से बैनुल अक़वामी उमूर पर भी यकसा हिमायत हासिल हुई है। सूबाई वजीर जुनैद अली शाह ने कहा कि इस्लामी मुल्क तुर्की के साथ सकाफती सतह पर भी मुमासलत है, जबकि चीन के साथ तरक्की का नया विजन गेम चेंजर की हैसियत रखता है। कराची में तुर्की के कौंसिल जनरल जमाल सांगू ने कहा कि हमारे ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं और एक दूसरे के दुख दर्द और खुशियों को हुकूमती और अवामी सतह पर यकसा गर्दानते हैं। We celebrated 76th of our diplomatic relations, but our relation did not start 76 years ago on 1947. Our relations goes back for centuries, even 1,000 year old. Turkey, China, Pakistan dostu zindabad, पाकिस्तान फाइंदाबाद। चीन के कराची में कौंसिल जनरल यंग डॉन यान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा हमेशा से ही करीबी दोस्त रहा है और सी पैक के तहत तरक्की के लिए किया जाने वाला काम ताल्लुकात में मजीद वसअत ला रहा है। Related work on the upgrading of the ML1 railway and the second phase of Karankunu highway, that is from Takata to Lakot. तकरीब से मुख्तलिफ सफारतकार अमायदीन शहर ने भी खिताब किया, जबकि मेज़बान कफील हुसैन ने चीन में साल 9 और तुर्की के 100 साल मुकम्मल होने पर मेहमानों को मुबारकबाद दी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुमताज़ शायर जोश मली आबादी ने मैदान शेर व अदब के साथ साथ तहरीक आज़ादी में भी कारहाय नुमायां अंजाम दिए। कलाम जोश की बाज़गश्त अपने मुनफरद उसलूब की बिना पर तादेर बाकी रहेगी। जोश मली आबादी के फ़न और उनकी शख्सियत के हवाले से मलिक उमर की रिपोर्ट देखते हैं। उर्दू के नामवर और कादिरुल कलाम शायर जोश मली आबादी को आम तौर पर शायर इनकलाब और शायर फितरत करार दिया जाता है। ताहम उनके यहाँ उसलूबियाती और मौज़ूआती तनव्वु की मौजूदगी उन्हें उर्दू शेरी रिवायत में जुदागाना मकाम दिलाती है। दुनिया के सितम याद न अपनी ही वफा याद, अब मुझको नहीं कुछ भी मोहब्बत के सिवा याद। नज्म हो या नज़र, जोश की लुगत में वुसअत भी है, जौलानी भी और काट। यही वजह है कि नाकिदीन का ख्याल है कि 20वीं सदी में शायद ही किसी ने 19वीं सदी के मिजाज को ऐसा निभाया हो। जोश सिर्फ नज्म और गजल ही का आफ्ताब नहीं, बल्कि मरसिया निगारी में भी जोश ने अपने फन का लोहा मनवाया। मुक़द्दस तशनगी मब्बाज हो सर से गुजर, पैगंबर मौत अनोखी जिंदगी बनकर उभर, मुकर्रर खामोशी मिंबर पर तकलीफ।
जोश कसीरुल तसानीफ शायर और मुसन्निफ थे। जोश को उनकी अदबी खिदमात के सिले में कई एजाजात से नवाजा गया। ताहम सबसे बड़ा एजाज ये है कि वो आज भी अपने कारीन के दिलों में जिंदा हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इंटरपोल पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल संगीन जराइम में मतूब 120 मुलजिमान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार किया, जबकि 36 मुलजिमान को बैरून मुल्क रवानगी और आमद पर कानून के शिकंजे का सामना करना पड़ा। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब थे। NCP इंटरपोल ने गुज़श्ता बरस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 303 नोटिस जारी किए, जिनमें 289 रेड नोटिस शामिल थे। कार्रवाइयों में अरब अमारात से 45, सऊदी अरब से 12 जबकि ओमान से 13 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 14 मुलजिमान को यूरोपीय ममालिक से कानून की गिरफ्त में लाया गया। इंटरपोल पाकिस्तान ने जराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए कौमी और बैन अवी तंजीमों के साथ मजबूत रवाबित कायम किए हैं, जिनका सबूत इन कार्रवाइयों से मिलता है। नाज़रीन, एक कौम बनने के लिए एक मुश्तरका कौमी बयानिया ज़रूरी है और इस कौमी बयानिए की तश्कील ज़राए इबलाग से ही मुमकिन है। इसी मकसद के लिए PTV ड्रामा और फिल्म अकेडमी में पैगाम पाकिस्तान सेंटर ऑफ पीस और इदारा तहकीकात इस्लामी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। तरबियती वर्कशॉप से खिताब में MD PTV सैयद मुबशर तौकीर शाह का कहना था कि मुल्क के लिए कौमी मौक़िफ़ को अपनाने में अपना किरदार अदा करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। रियासती टेलीविज़न को कौमी मौक़िफ़ और बयानी की तश्कील के लिए ज़्यादा मुतहरिक होना होगा। जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविज़न अकेडमी इमरान सिद्दीकी ने कहा कि हम जहाँ भी जाएँ हमारी शनाख्त पाकिस्तान ही है। TV प्रोड्यूसर्स मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर कौमी बयानी की तश्कील में फ़ाल और मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। साका ननकाना साहिब की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में जारी हैं। तकरीबात में मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से सिख यात्रियों ने सूफी नाइट में शिरकत की, जिसमें लोक फनकारों ने सूफियाना कलाम सुनकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। आपको दिखाते हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया की ये रिपोर्ट। बाबा गुरु नानक के करीबी साथी राय बुलार भट्टी के खानदान की तरफ से मुनक्कद की जाने वाली सूफी नाइट में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए सिख यात्रियों समेत मकामी शहरियों ने भी शिरकत की। सूफी नाइट के दौरान शेखपुरा के इलाका जंडियाला शेर खान से ताल्लुक रखने वाले मशहूर लोक फनकार बाबा ग्रुप ने बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, वारिस शाह और बाबा गुरु नानक समेत दीगर सूफिया का कलाम अपने मुनफरद अंदाज में सुनाकर हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। सिख यात्रियों का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ अवाम ने भी शानदार मेहमान नवाजी करके हमारे दिल जीत लिए हैं, इसलिए बार बार पाकिस्तान आने को दिल करता है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। लाहौर हाई कोर्ट में PSL 9 के नशरियाती हुकूक की नीलामी के खिलाफ पाकिस्तान टेलीविजन सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन PCB समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। मजीद क्या तफसील बताएंगे नवीद हयात। PTV सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बलाल ने समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील राना इंतजार हुसैन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी चैनल ARY को पाकिस्तान सुपर लीग के नशरियाती हुकूक देना गैर कानूनी अमल है। PTV यूनियन की तरफ से आज हमने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में रिट की थी। जो PSL की बिड हुई थी उसकी रिजर्व प्राइस थी 7 अरब 35 करोड़, जबकि ये बिड 6 अरब 30 करोड़ में ARY को दे दी गई थी। हालांकि वो कराची किंग्स के जो ऑनर भी हैं उन्हीं को जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जस्टिस शाहिद बलाल साहब ने इसकी हेयरिंग की और हमारे जो आर्गुमेंट है उसको सुनने के बाद उन्होंने चेयरमैन PCB और जितने दीगर फ्रीकैन थे उनसे जवाब भी तलब कर लिया और उनको नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान टेलीविजन सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल चौधरी फारूक अहमद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTV कौमी नशरियाती इदारा है और कई दहाइयों से कौमी हिदमत में सरगर्म है, जबकि ARY न सिर्फ चंद अफराद की मलकियत है बल्कि PSL में हिस्सा लेने वाली एक टीम भी इस चैनल की मलकियत में शामिल है। PSL 9 जो चल रहा था इसमें PTV को नशरियाती हुकूक नहीं दिए गए। जैसा कि हमारे इदारे में यूनियन है और यूनियन मुलाजमीन की फलाह के साथ साथ इदारे की बका के लिए भी काम करती है, तो हमने अपने इसमें मशावरत की और PSL 9 की जो राइट्स हैं जो ARY को दिए गए उसको
चैलेंज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वो रेट जो है वो एक्सेप्ट हो गया। हमें उम्मीद है कि ये मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट लाहौर इस बिड्स को कैंसिल करेगी और दोबारा पीटीवी को नशरियाती हकूक़ मिलेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस सूरत हाल में PSL के नशरियाती हकूक़ ARY को देना सिर्फ अवामी मुफाद के खिलाफ ही नहीं बल्कि पेशा वराना मुफादात के टकराव का बाइस भी है। दरखास्त में वाज़ेह किया गया कि PTV सेंट्रल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने इस बेज़ाब्तगी के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजा और मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक PSL के नशरियाती हकूक़ की बोली के लिए दोबारा से इश्तिहार दिया जाए। दरखास्त के मुताबिक इस नोटिस के जवाब में PCB ने तस्लीम किया कि असल मालियत से बहुत कम बोली देने के बावजूद ARY को नशरियाती हकूक दिए गए। PTV सेंट्रल एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि ARY को 2 साल के लिए PSL के नशरियाती हकूक देने के इकदाम को गैर कानूनी और कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुक्म दिया जाए कि नशरियाती हकूक के लिए PTV समेत तमाम पार्टियों से नए सिरे से दरखास्तें तलब की जाएं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बलोचिस्तान कल्लात में रवां साल की पहली बर्फबारी के बाद मौसम एक मरतबा फिर मज़ीद सर्द हो गया है। मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी, बागात और फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। इस वक्त कोयटा से नुमाइंदा PTV न्यूज़ अजीज़ुर रहमान मरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं। अजीज़, बताइएगा कोयटा में क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली अजला में सर्दी की जो लहर है वो अब भी जो है बरकरार है, जबकि गुज़श्ता शाम से दारुल हुकूमत कोयटा समेत जो गिरदनवा के जो इलाके हैं वहाँ पे जो तेज़ हवाएं चलने से जो है सर्दी की जो शिदत में जो इजाफा हो गया है और कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो जो है -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। अगर हम बात करते हैं कलात की तो गुज़श्ता शब जो है कलात में जो है रवां सीज़न की जो पहली बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से खरकूचा, मस्तूम और दीगर तरफ के जो इलाके हैं वो सर्दी की जो है शदीद सर्दी की जो है लपेट में जो है आ चुके हैं। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा जो है 24 घंटों के दौरान जो सर्दी की जो लहर है वो जो है मज़ीद जो है बरकरार रहेगी। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त कोयटा का जो दर्जा हरारत है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है, जबकि योग की बात करते हैं तो योग में भी इस वक्त जो है -1 डिग्री जो है सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर इस तरह हम सारे इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त जो है जीवनी में 12, जबकि गवादर का जो दर्जा हरारत है वैसे जो है 14 सेंटीग्रेड तक जो है चला गया है। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि बालाई इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -9, स्कर्दू -6, हुंजा -4 और दीद में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम